Joshua Hengok atau ni Deputy CM Ahok Tungka atau ni Pak Fahad Gotong Royong
chini khorang nai tong nai jado ta huktei bukhuk song norok no haino hai chini khorang lamdak chogo singo jarawo haino hai phai sok paijak killa block ni bisingo khobjak nai moni thang amsayo sing nugui man kharo salnei romoi khatong khajani bising tei state level sengkrak festival 2020 luaji jagi tongo teo bahai keno chini khorang ni mangpli norok nugui man khana oro chief guest ngai phai sok paijak hasini deputy cm mujang Jishnu Kumar Debormon tei obo haikena phai sok paijak edisini cm Radhacharan Deborma phai sok paijak mla Rampoda Jomatia tei phai sok paijak amsaini kuchuk kotor adong rok tei obo haikena man khangkangke sing koksalani chaitoknai oroni je community je pandana lua jinai tei nugui man khana obo haikena naithatok kaisa dang salua jijak kha obo haikena omoni thangam sayo anyang ulkuk phasing norok nugui man nayo jorabo hopungno jagao tini tei khana hukumu pandarokni bisingti borokni dofa rokni borokni hodarokni dalbidal resap musu pandarok luaji jak khau jagao tiobo haikena nugui man khana yang ulkuk ni mangpli bangrokno funuknani chaitok nai mangpli tisainor koine truk truk yang ni mangpli funuknani bagai kabangma borok lukurok amsaini chrairok siklarok phaisok paijago jorabo tiobo haikena oroni hukumu panda luaji jak je pandarok nanyani bagi borok phaisok paijak ango jorabo koksanani chaitok nai je state level Sengkrak Festival ni secretary Pulano nono sengani musungoni ni sini mungtei boba haike loaji mung bainorok khlaijagai tong sabo phai sok paika boba haike program loaji jakha details ke saikana asole tini state level Sengkrak festival abong khai khopui khoser tai cultural festival abo 2020 oro actually monithang parawo Udaipur subdivision ni Gumti district o 2004 hoite jeng mela khwayota mela ni age engke khopui khoser mane ker puja kotor abo ker mani je parabo ker mani abong khai para bittik je ker para ker henta abo pura dofani bagai jatini bagai jeta molsomrok jeta community chief rai hino jeng a raini netritwe kaisa jagao khlai tongmon abo to bahut kasamno tabuni simi abo chini onekta sokhat tongo raja maharaja rok je sokhat rimani jemon Chondraban Surjoban Torwal Sengta ko gai abahai onek kisu chungi tongo abahai rogobo je 1337 string tar mane prai abone agebo chini dofani ker je khoser mani abo cholei tongo darabahik babe tobe ঐতিহাসিক যে নিদর্শন হিসাবে যেটা যে রাজা মহারাজার রিমানি যে তারিখ সুইজাক তংমানি আ জাগাও অংখেন 1337 স্ট্রিং মানে যদি বুল সায়াখাই 93 বছর আগের সেমি আবো খাই জাগাই ফাই তংমানি তা আবো পরম্পরা ভাবে চলেই তং আপনি কাংবো কেয়ার তং হাইফান আগেনি বরক রক্ত আসক সুই বনারগিয়া বা আসক লেখা সিনাই পড়াশোনা আসক খেল করি আবুন বাগৈ আপনা আগেবো অনেক সেং রক তং তরওয়াল রক তং আবরক অনেক কাসামন ওখাই চিনি আবো পরম্পরা ভাবে কের পূজা যে খাইমানে আবুন লগে মেলা একটা মালজুমানি আর অংখেত যত দফানি যত বরক মালাই মানো আবো সার্বজনীন খাইনা বাগৈ কারণ কালচারাল ফেস্টিভ্যাল খাইখাংখাই শুধু পূজা সিমি খাই পূজা খাইনা রক সিমি সে ফাইনাই ওখাই কালচারাল ফেস্টিভ্যাল যদি খাইখাংখাল কালচারাল শো নি বাগৈ ব্রকনি পারফরমেন্স ফুরুংনা বাগৈ বা পার্টিসিপেট খাইনা বাগৈ বা নাইনান বাগৈ ফান ফাইও ওখাই জাতিনি দফানি যত বরক বাই মালাইনাই সিনিলাইনাই ওখাই নিজেনি আইডেন্টিটি নিজেনি কালচার নিজেনি অস্তিত্ব আ সম্পর্কে ওয়াকি বাহালংনাই ওখাই মলসম দফা মলসম রকনি বিসিঙো একটা সৌভ্রাতৃত্ব ব্রাদারহুড কাইসা একটা ফিলিং ফাইনাই ওখাই আবন লগে অন্যান্য যে কমিউনিটি যে চিফ রকম বচং কাসারো আর কলই সমাজনি সমাজপতির ফাইখা জমতে হদানি অকরা নোয়াতিয়া সমাজনি অকরা ওখাই চিনার চিফ গেস্ট অঙ্গিত মানজাগাই ফাইখা মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন মহোদয় এছাড়া ইনগ্রেটর হিসাবে মানজাখর শ্রী রাধাচরণ দেব বর্মা অনারেবল
CM TTADC Khomlong ke abahai taibon ekjon distinguished person local MLA Shri Rampodo Jamatia asole bono ই মেলা কমিটি ni chairperson ni bhumika palon khaikha ge Dr. Atul Dev Burma bobo honorable MLA bobo manjakha gai Gumti জিলানি জিলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী মহোদয় বব ও 13 মানজাক ফাইখা গে আর বিভিন্ন দপ্তর হইতে जों বিশেষত কিল্লা আরডি ব্লক হইতে জন কিছুটা সহযোগিতা খাইখা কারণ ও কম সময় जों মোটামুটি সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইনান বাগৈ एक्चुअली जों तो भलन्टारि अर्गानाइजेशन के चिनी पर्याप्त आसक बरक बकरै आसक रां पैसा बकरै अब टेर आगि रगब दा सालनै रमै खलाइजाक दाखलाइसिम दाखलाइजाक अब आगे आगे बो दुई दिन नखलायो पहिला अंखेनो मेला अंखा मेला अंगै कल्चर शो रंग कल्चर प्रोग्राम रंग स्टल रंग ओ आगे जेटा यूज खाइमारक आगे दिननि जे बेत्रा वाबाई बेत्रा बा ससें आबरक तो अनेकटा अवलुप्त अंगनान मतो अवस्था आबर अंगना ताइसा जाते कमायाना तै चिनी संस्कृति चिनी जे परम्परा चिनी तंगमुं जामुं आबर अंगना जाते मथांगना बागै ओंखाय आबन लगे चिनी आइडेंटिटी चिनी कालचारेल जों एकटा एवेयार खाइना नायो ओंखाय दफानि जत बरक बाय যারা মলসমংথং বা মলসমংয়াথং জাতি উপজাতি বা অন্যান্য কমিউনিটি বিসিङ কাইসা ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ দङै যাতে যত চুবা চুখাই ভাইকে বসকাং দিকে আগক লাইমানাय आबन बागै चिनि एकटा बखा दङ आबन कालचारेल प्रोग्राम दै ओ जागाव जे फेस्टिवल नि जारा बबाहाय सोशल एक्टिविटीज रखदा खलाइजाक लोकरकनो बबाहायके सुबा सुर जागाव फेस्टिवल रंनि बिसिंति एक्चुअली फेस्टिवल नि बिसिंतै तो जों अनेकटा अवेयरनेस जागा जागा खलायो जेमन चिनी सिरि सिटिनि जे नियम कानुन जेमन चिनी कालचार नि अनेक किछु जों थाङै तन्ना नायो आबननि लगे যত কিছু যে কাঁচা মংখাই যে হামনাই আবহাই তো কোনো কক করে যেমন চিনি দফা রগ বা বিভিন্ন চিনি ট্রাইবেল যে কালচার রগ আগে সিমকে বেশি যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান রগ চুয়াক নংমান দङ আবন তুই হয়তো ওয়ালাইনা নাঙানো বা অনেক কিছু মানে শারীরিক দিক দিয়াবো আব অনেক কিছু ক্ষতি দङ ओंखाय কুসংস্কার যে জিনিস রক্তা माता याताय उ सिका लाको बाहिरक खेत जों जेटा कुसंस्कार जिनिस आबनो जों परिहार खाय साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ आबनो इंट्रोड्यूस खायना बागै बरकरनो बुजगो ओंखेबा जेटा आबन साखा जे कसाम खने सप्ताह हमनाय आबहाय कुन को करे एबा ताई खाकसादिकी नाय खांखाय काताल खने जे हमनाय आबहाय बो करे काताल बिसिङो तो अनेक किसु माने अतिरिक्त আনলিমিটেড ফ্রি বরক রংনি চলাচল তাছাড়া অত্যাধুনিক যে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন অমুক সমুক ট্যাবলেট আবো তো আধুনিক সভ্যতানি একটা অভিশাপ ওंखाय আবন লগে প্লাস রেকলেস যে পাবলিক রংনি যে রিলেশনশিপ সমাজনি ব্যবস্থা যদি ঠিক খাই তং হাंखेबा आबहाय अंगिया ओंखाय समाज गाहाम खाय दिसानो चलेनाय आबन बागै जों मलसम दफा हइते पाब्लिक रंनो चिनि ताकुक बुकुक जारा तंनाय रंनो बरंनो खाबाय खुकबाय जेसक जतुकु जों मानो कारण जत सालसाबाय तो जत बायबो मालाय माया ओंखाय जतुकु मानो जों चेष्टा खायो वालाय सुगलाय तो कोनो किछु समस्या समाधान नंगिया गाहाम खाय बाइखाय चलनाय मानाय बुद्धि जुक्ति गाहाम एक्चुअली जों सिमिबो मलसम दफा सिमिबो खालायमाया अन्यान्य कमिउनिटिबो आरो सुबासु रिथों जों आबहाय आह्वान खालायो ओंखे जों जत अन्यान्य जाति गोष्ठी हायनो बाइखाय गाहाम खाय तंमानाय बाइखाय लेखापरा सोलोंथोनि
सोलोंनाय रकनो बाहायखाय गाहाम लामा दिगि कनभिन्स खायनाय ए सारा गार्जेन रकनो बाहायखाय चेरनाय सराय रकनो जाते बसकां आगकनानि केरियार नामथेनि आवहाय एकटा गाइड जोंबो जत किसु सब किसु तो सिया जिनि अनेक किसु सोलोंथाय दङ जों अनेक किसु नुगिया दङ बुचिया दङ आबो जों पासापासि अन्यान्य कमिउनिटि हयते जों जे गाहाम जिनिसखौ जों सोलोंनाय बा नानाय ओंखाय जों जेटा गाहाम जे समाज गाहामंमा जात परिबार गाहामंमा जात जाति गोष्ठी गाहामंमा जात आबहाय ओंखाय जों जतन अब प्रचार खायनाय जों आसा खालायो उ सामुं गाहामो जतन चुवाचु जों मानाय आबन बागैनो समाजनि मूलत चिनी समाजनि बर' रक मेक्सिमाम न जुमिया हाय माने हुखायनाय बरक मान खालायो जारा बिसिङाव दंनाय रक मूलत मलसम रक बेसिरभाग हाजो रग दङ ओंखाय प्लेन एरिया तो एकदम खूब गोसोरिमा हाय ओंखाय एमने तो बियाल दङ रां पैसा दिग दियाबो अन्यान्य फेसिलिटिस लामा हिन्दी दै हिन्दी बा फेरां बा विद्युत जेकुनु फेसिलिटि दिग दियानो अब उंग्लगो क्लाय दङ खायफानो जों बखाव चं दङ जे चिनी कायसा रचामुं दङ थाइसिङाव खोना हैहाक रचामुङो मलसम रकनि जे ट्रेडिशनल जे सं खाय हैहाक न हैहाक अंखाय नों मालाय खैमा मुलुं बेनारयनु तुइता तां सोमे आबनि अर्थ अंखाय नों बाय आं जुदि खा थानसा अंलाय मानखांखे तैसानो हाकं स्रामानो हाकं नबो तैसा 22 बारसा खायमानो तारमाने एकता जुदि अंखांखाय मुसुंमान जुदि थानसा अंखांखाय कक जुदि ठीक दंखांखाय जों जत ए गङै क्राक खाय बासायमानो जेता साइजुं खायनान सम्भबया बा साइजुं खायनान जेता सम्भबया आबो खायमानो पालनि शक्ति बाय अनेक किसुनो जों गाहाम खायमानो जुदि खायना मुसुंखांखाय बा आबो जुदि कमिटेड अंखांखाय बेलाय बेलाय हामबाय दारानि बुमुंटेनि डेजिगनेशन आनि मुंखे चंद्रकृष्ण मलसम जेनेरेल सेक्रेटारि मलसम दफात्रि दागातनि बुमुंटे जमुनुकन मलसम कालचाराल सेक्रेटारि बेलाय बेलाय हाबाय नरगनि जरा काहामरामानि बागै आव बेलाय बेलाय के नांगौमानि कक खनारै साइ खनारै कानरकनो चिनि खरां नायतनाय जत ताहुकतै बुहुक सं आबो हायकेनो चिनि जत हदा दफा चिनि सोसाइटि जतनि न हुकुमु मुकुमु दङ चिनि लाइबुमा दङ जों जतनो चिनि हुकुमु मुकुमु चिनि कानमुं चमुं चिनि कक आमानि कक बेबागनो न थाङै नारंनानै नांनाय नुगैमान खानावबो हायकेनो दिनै अर कालचारेल प्रग्राम नायनायनि बागै सिमी आमसाइनि लुकुरक एबा मल सम हदानि लुकुरक फाइमानि इंयाना मांपलि टिचारखौनो यांनि मांपलिबो फुंनानै बागै यांगो फायै जे यांगो गोबांमा बुमा हनजागनाय जाक्रा जोगसं हामजोगसं चराइरक बसाबामै फाइजाक तामनि बागै फाइ माने बरकनि सोसाइटिनि कायसा हुकुमु मुकुमु अलाइ बुमानो मथाङै नारनानै बागै बरकनि मुसुंमानि बरकनि खातुंमानि तंमानि बागै दिनै बिसिउ वाइसाका लुवाजि जाक सालनि बागै अ पान्डाव बरक फाइसक बायजाक पार्टिसिपेट खायनायनि बागै तेयाव बाहायकेनो खनायमान खना सेक्रेटारिनि खुक्ति जे डिटेल्स रक जाक माने अ जागाव बरक दालबिदाल सोसाइटिनि सामुंरक लाई दालबिदाल लुकुहाम सामुंरक खाय बरकनि हदानो बरकनि मथानो मथाङै नारनाया बाहाय साइटमुं जों नुगैमानखा तेयाव बाहायकेनो बरक हपुं रमै आरो हुकुम पान्डा खालायजाकनाय बरक हुकुम पान्डानि बिसिंति रोसाब मुसुब तंथगलायनाय मोसालायनाय ति बसकांनि बिसिनि बागै हायनो हाय गाहाम गोरों तंनानि बागै बरकनि ईश्वरना बरकनि मतायनो सुरिलायनाय तेयाव बाहायकेनो जों चिनि खरां अर फाइसक बाय जिसक मानसाकनरनो अरनि मांखलि फुंनानि साइटकखा ति बसकांनि जराबो दालबिदाल मथा दालबिदाल सोसाइटि दालबिदाल हुकुमु मथा रकनि नरकनो मांखलि फुंनानि साइटकनाय आबनि बागै नरक जयवै नायतंदि चिनि खरां